Maayong bungkag mga katagbalay na alata karon sa San Fernando, Cebu nag-install og sliding door og sliding window og diri atong gipakita ang proseso sa pagbuhat og sliding door og sliding window. And if na may mga pangutana, naa diri ang atong mga contact number our installer Mr. J. Alcantara, and naa na siya taas na experience ani na butang gikan sa pagbuhat og sliding window bisag unsa pa na related sa glass and aluminum ato sa naibutang sa description below. Pagpahibaw lang mo na nakuha ninyo ang number diri sa Free Glass Installer Cebu Videos para maka-avail mo sa atong 10% discount. Okay? Kung na may mga gusto ipa-install or na may pabuhat sa inyong balay, opisina or unsa pa man diha, ayaw mo duha-duha og tawag for free quotation. Daghan salamat, o don't forget to like this video and follow our Facebook page, and don't forget to visit our website. Contact us for more information. Daghan salamat.